آداب ناظرین، خبر دن بھر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ نظر ڈالتے ہیں پہلے سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹس میں ہو رہا ہے تیزی سے اضافہ۔ حیدرآباد کے ہسپتالوں میں ہر ماہ 6 سے 10 کے درمیان کیے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ۔ دسہرہ کے تعطیلات میں نہیں کی گئی ہے کوئی تبدیلی، تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے کیا ہے واضح۔ منگوڑے ضمنی انتخابات میں TRS کی ہوگی فتح، وزیر توانائی جی جگدیش ریڈی کو ہے پورا اعتماد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کووڈ کے بعد تلنگانہ میں پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کووڈ وبائی مرض کی شدت ویسی نہیں ہے جیسی چند سال پہلے تھی، تاہم وبائی مرض کا طویل مدتی اثر خاص طور پر ان مریضوں پر جو سارس کووڈ-2 کے شدید انفیکشن سے بچ گئے ہیں وہ جاری ہے۔ ریاست میں اس کی ایک بڑی تعداد نے کووڈ-19 کو شکست دی ہے، اب اپنے پھیپھڑوں کے ساتھ صحت کی متعدد پیچیدگیوں میں مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں پھیپھڑوں کی ٹرانسپلانٹ سرجری میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ اوپری سانس کی نالی کا انفیکشن ہونے کی وجہ سے کووڈ-19 وبائی مرض نے ان مریضوں کے پھیپھڑوں کو طویل نقصان پہنچایا ہے، جب مسلسل 3 کووڈ لہروں میں اس بیماری کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ہر لہر کے دوران افراد کو متعدد انفیکشن کا سامنا کرنا پڑا، جس سے پھیپھڑوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ کووڈ کے بعد 2020 اور 2022 کے درمیان پھیپھڑوں کے 156 ٹرانسپلانٹس کیے گئے ہیں، جو کہ 500% سے زیادہ اضافہ ہے۔ حیدرآباد کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں اوسطاً ہر ماہ پھیپھڑوں کے 6 سے 10 کے درمیان ٹرانسپلانٹس کیے جاتے ہیں۔ نقلی نوٹ تیار کرنے والے بھائی بہن میں سے بھائی گرفتار اور بہن فرار۔ حیدرآباد میں ایک بھائی اور بہن یوٹیوب پر دیکھ کر نقلی کرنسی نوٹ تیار کر رہے تھے۔ پولیس نے بھائی کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کی بہن فرار ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے گوپال پورم پولیس نے 35 سالہ کستوری رمیش بابو ساکن بنڈلا گوڑا جاگیر کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے 3,16,000 روپے مالیاتی جعلی نوٹوں کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ، 2 پرنٹرز، پیپر کنگ مشین، اسکرین پرنٹنگ مشین اور ایک 4 ویلر ضبط کر لی۔ قبل ازاں پولیس نے اس معاملے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا، تاکہ جب نقلی نوٹوں کی تیاری میں ملوث مذکرہ ملزم کی بہن کی رامیشوری مفرور بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ انجیکشن مرڈر، ناجائز تعلقات قتل کی وجہ۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں انجیکشن دے کر ایک شخص کا قتل کر دینے کے معاملے میں پولیس نے مقتول کی بیوی سمیت بعض ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ قتل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس معاملے میں موہن راؤ، وینکٹیش اور وینکٹ کے علاوہ جمال صاحب کی بیوی امام بی کو حراست میں لے لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات کے درمیان حائل رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے جمال صاحب کا منصوبہ بند طریقے سے قتل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جمال صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے لیے 1 ماہ سے گھر میں انجیکشن چھپا کر رکھا تھا اور وہی اس معاملے کی اصل ملزمہ ہے۔ واضح ہے کہ ضلع کھمم سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ شیخ جمال 2 روز قبل AP کے گندرائی گاؤں میں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے اپنی بائک پر جا رہے تھے۔ جب وہ ولبھ بھائی گاؤں پہنچے تو ایک اجنبی نے ان سے لفٹ مانگی۔ جیسے ہی انہوں نے اس اجنبی کو اپنی بائک پر بٹھایا، کچھ دور جانے کے بعد اجنبی نے انہیں زہر بھرا انجیکشن دے دیا، جس کے نتیجے میں جمال کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ مقتول کی بیوی کے کسی سے ناجائز تعلقات قائم تھے اور اس نے ہی اپنے شوہر کا منصوبہ بند طریقے سے قتل کروایا۔ پولیس کی جانب سے ملزمین کو حراست میں لینے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ٹریننگ نے تعلیمی اداروں کو دسہرہ کے تعطیلات میں کمی کی سفارش کی ہے۔ اس مہینے کی 26 تاریخ سے 9 اکتوبر تک کل 14 دنوں تک دسہرہ کی تعطیلات دینے کا قبل ازاں اعلان کیا گیا تھا، لیکن اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ٹریننگ نے محکمہ تعلیم کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے 14 دن کی تعطیلات کو 9 دن کر دینے کی سفارش کی ہے، جس کے مطابق دسہرہ کی تعطیلات 1 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک رہیں گے۔ حیدرآباد شہر 3 سال کے وقفے کے بعد بین الاقوامی کرکٹ کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے، جب یہ شہر 25 ستمبر کو ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے T20 کی میزبانی کرے گا۔ پچھلے 3 سالوں سے ٹاپ کلاس کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹوئن سٹی کے شائقین ان ٹاپ ٹیموں کے درمیان جنگ کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، تاہم ٹکٹ حاصل کرنے میں مشکلات کے ساتھ ان کا جوش مایوسی میں بدل گیا۔ ATM انسائٹ ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن ٹکٹ کی بکنگ ایک پریشانی ثابت ہوئی۔ ابھی تک آف لائن ٹکٹوں کی فروخت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ GHMC کونسل نے BJP کارپوریٹروں کی طرف سے کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کے باوجود 25 تجاویز کی توثیق کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کونسل
जिस का मंगल को यहाँ इजलास हुआ। सभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काउंसलरों की तरफ से कार्रवाई में खलल डालने की बार बार कोशिशों के बावजूद 25 तजावीज़ की तौसीक की। अपोजिशन के कुछ अरकान ने मीटिंग से पहले जीएचएमसी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और बाद में कार्रवाई शुरू होती ही पूरी मीटिंग में रुकावट डालने की कोशिश की। इन्होंने इस वक्त भी एतराज़ात उठाए जब एक कॉरपोरेटर ने कोमरम भीम आदिवासी भवन और सेवलाल बंजारा भवन की तामीर शुरू करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की। एक डॉक्टर जो बाइक पर सवार था मंगल की रात मलकपेट में एक नामालूम कार ने बाइक को टक्कर मारने से जख्मी हो गया। हस्तिनापुरम के डॉक्टर के श्रवानी हस्तिनापुरम से मलकपेट के लिए बाइक बुक करने के बाद ड्राइवर एम वेंकटैया के साथ बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में जब वो मोसरमबाग पहुंचे तो एक नामालूम कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वेंकैया और श्रवानी दोनों बाइक से गिर गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के महकमे तालीम ने वाजे किया है कि दशहरा की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महकमे तालीम के डायरेक्टर देव सिन्हा ने बताया कि दशहरा की तातीलात पहले के ऐलान के मुताबिक ही दी जाएगी। वाजे किया गया है कि दशहरा की तातीलात इस माह की 26 तारीख से 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। तातीलात कम करने की अफवाहों के तनाजुर में महकमे तालीम ने वजाहत की है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात में कमी की सिफारिश की थी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने महकमे तालीम को एक मकतूब रवाना करते हुए 14 दिन के तातीलात को 9 दिन कर देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद महकमे तालीमात की जानिब से ये वजाहत की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की त औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज सुबह दिल्ली में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 58 साल थी। जराये के मुताबिक इनके अहले खाना इनकी मौत की तस्दीक की। राजू श्रीवास्तव को सीने में दर्द की शिकायत पर 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था। वो जिम में वर्जिश करते हुए गिर गए थे। 42 दिन तक एम्स में इलाज के बाद आज इनकी मौत हो गई। वजीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने चारशंबे के रोज इस एतमाद का इजहार किया कि टीआरएस उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ मंगोड़े ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगा। यहाँ मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मंगोड़े के अवामी ज़मनी इंतखाबात में यकीनी तौर पर टीआरएस की हिमायत करेंगे और उम्मीदवार को कामयाबी दिलाएंगे। मंगोड़े ज़मनी इंतखाबात के नतायज में कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे मुकाम पर रहेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी जो अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखने में नाकाम रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत की सियासी सूरत हाल में कोई खला नहीं जिससे बीजेपी फायदा उठा सकती है। तेलंगाना के अवाम बीजेपी की तकसीम की सियासत को पलट देंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला जाएगा। टीआरएस గెలుపు ఖాయం। అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి ఇప్పటికి 3వ స్థానంలోనే ఉన్నారు। కాంగ్రెస్ 2వ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడం కూడా చాలా గగనకుసుమంగా మారింది వాళ్ళకు। నాయకత్వం లేమి స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాంగ్రెస్లో। పాపం వాళ్ళకి ఉన్నదే తక్కువ నాయకులు, ఉన్న వాళ్ళను గౌరవించుకోవడం ఇంకోరి తెలియదు। జాతీయ స్థాయిలోనే నాయకత్వ కొరతతో కాంగ్రెస్ ఇబ్బందులు పడుతుంది। పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది। పాపం వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంది వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని। जहां लाखों फिल्मी शायकीन 23 सितंबर को मुल्क के पहले नेशनल सिनेमा डे को मनाने के लिए तैयार हैं, हैदराबादी काफी मायूस है क्योंकि शहरी इस दिन फरहाम कुर्दा 75 रुपए की टिकट की पेशकश से फायदा नहीं उठा सकते। इससे कबल 16 सितंबर को होने वाला था। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की दरख्वास्त पर और ज्यादा से ज्यादा शिरकत के लिए जश्न को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। बताया गया है कि मुल्क भर में 4000 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स इस दिन 75 रुपए फी टिकट की कीमत पर फिल्म देखने वालों का इस्तकबाल करेंगे। सेंट्रल क्राइम स्टेशन स्पेशल टीम ईस्ट ने पुराने शहर के चिलापुरे में एक पटाखे के गोदाम पर छापा मारा और 19.42 लाख रुपए मालियत के पटाखे जब्त किए जो इस जगह पर गैर कानूनी तौर पर रखे गए। गोदाम के मालिक अनिल कुमार ने दीगर रियासतों से रिटेल फरोख्त के लिए पटाखे मंगवाए थे और इसे गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया था। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों के 108 अशिया जब्त की गई। इस शख्स को जायदाद के साथ मजीद
कार्रवाई के लिए चारमीनार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में फेफड़ों के ट्रांसप्लांट्स में हो रहा है तेजी से इजाफा। हैदराबाद के अस्पतालों में हर माह 6 से 10 के दरमियान किए जाते हैं ट्रांसप्लांट। दशहरा के तातीलात में नहीं की गई है कोई तब्दीली। तेलंगाना के महकमे तालीम ने किया है वाज़े। मंगोड़े ज़मनी इंतखाबात में टीआरएस की होगी फतह। वज़ीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी को है पूरा एतमाद। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।